Pinapasal ko ngayon sa lumang City Hall ito sa Caloocan, sa South Caloocan guys. At tawag nila ang Old City Hall. Pupunta natin ngayon guys. Let's go! Ayan guys, malapit na tayo guys sa Old City Hall. Hey guys, dito na tayo guys ngayon sa may Old City Hall guys. Ngayon guys, i-video natin guys. Pakita ko sa inyo guys. Yan na guys, yung dating Old City Hall guys. Ngayon guys, giniba siya. Tapos ngayon, ginawa na siyang 999 Shopping Mall guys. Yan na guys, 999 Shopping Mall ng Caloocan. Yan na guys yung dating Old City Hall. Yan guys, dyan sa may mga bata guys, yung nakikita nyo guys. Dyan dati guys, yung Master Siomai nakatayo dati noon. Saka may ano dyan guys, mga computer shop. Malapit, saka dun sa unahan guys, konti, nakatayo dun dati guys. Infinity. Yan, may bangko dyan dati guys, may bangko dyan dati. Yan. Dito naman guys, may malapit sa akin. Dito guys yung dating mini stop, kung naalala nyo guys. Dito yun guys, nakatayo guys, dito guys. Ito yung dating mini stop guys. Ngayon guys, yan na siya guys. Ganyan na siya. Yan. 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 Pupunta dyan guys, Libis yan guys. Libis pupunta dyan, Libis. Ito guys, Imabini. Yan. Yan. Ito na guys, yan guys yung simbahan. San Roque. Yan guys. Doon sa unahan dun guys, dun yung Jollibee guys. Yan sa 999 Shopping Mall guys, yan makikita nyo guys yung Pure Gold guys, may Pure Gold dyan guys. DIY, tsaka Watson, Popeyes, marami pang iba guys, marami pang iba kayo makikita dyan guys. Yun. Yan na siya guys, yung dating Old City Hall, ngayon yan na. Playground na siya guys. Yun, dun sa unahan guys, yung mga nagbabadminton. Ito guys, pwede ka dyan guys mag-volleyball. Yan. Yun guys, nagkadyan na guys yung dating Old City Hall. Kung mga baguhan kayo guys, napupunta kayo ng South Caloocan, hindi na po dito yung City Hall guys. Iba na guys. Kaya pag ano guys, next, pupunta natin yung bagong City Hall guys ng Caloocan. South Caloocan City Hall. Punta natin guys. Next time, abangan nyo guys ang video natin. Bye bye! Dito guys. Okay. Ito na guys. Yung dating Old City Hall. Ito na siya guys ngayon. Yung mga galing dulo ng jeep guys, dito na guys umikot guys sa may harapan ng Pure Gold guys. May harapan ng 999, yung dating Old City Hall. Dito na umikot yung mga jeep guys sa puntahang dulo. Yan. Yan guys, mga galing yan guys ng Libis dyan, kababa.